Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Musibbe an julbe ko fewndi kon ka leydi men gine hulbinike nyande fini weeti wono urde hulbinaade. Don andi e yewtereji dum woni e yewtude mi wi'ay haaju makko bande no bona wo tawa himo nder ton. Ko honɗum woni haaju makko bande no bona wo himo nder ton. Nde haaju ma no bona wo plupart ko siɓɓe ma ɓe wonata sabu. En yi'i ko feƴƴi ka men. Hande ɗum no yewtede gauche à droite. Woni ko non woniri, woni na non woniri ko yewteten kon enen hulɓinanike en. Konnaaguji ɗin e ngañaneendiji ɗin ha joni gaynaali iwde ɓerɗe e woɓɓe e men. Si wona ɗum goɗɗo wona sabu ha nene goto ma wonki mum itte. Hande woɓɓe no jooɗi kamen hiɓe jogani julɓe ɓen hen, hiɓe jogani yimɓe ɓen konnaagu kaari no leyɗe porto a anda no woniri. Kaari kan tout va bien alana hen yaqin. Kaari wallali lan wallowo on ko Allah, kaari okkorali lan okkorowo on ko Allah. Ko goɗɗo yiɗan ma hunde wo a hendike wo ko Allah hoddiri reway e juuɗe makko hendoɗa. Kono hande wona complice fiyo nene goto ma mo iwɗa e reedu woturu yo ware. Woni ko non woniri, woni wona non woniri, kono en yi'i ka ɗum woni e wadde ka leydi men. Hara kadi ko enen woni e waɗidirde ɗum, enen woloɓe haala wota, enen ko honde tuma sanceten. Okkonnako ko honde tuma itteten ɗum. Ƴetta e mbuuɗi hande halfina goɗɗo o ñamaɗi lutta kus. Ƴetta mbuuɗi jonna goɗɗo yo on gollidu o janfoma lutta kus. Jonna goɗɗo yo soodane leydi o soodana hoore makko lutta kus. Halfina goɗɗo suudu o naɓama karamo ko hoy baatini hoy, karamo hoy koye tawata ko yeddu koye Allah subhanahu wa ta'ala. Loototoɓe nasele haɓɓito talki yimɓe yedduɓe Allah, yimɓe sheytaneji. Awa enen wata en felu leñol hay gotol. Joɗotoɗen ɗo e felugol leƴƴi luttuɗi, ɓe yiɗa men. Poson ma on hiɗa wondi e makko. Leñol mengol acce sanzen, selen konnaagu, selen ngañanendi. Si Allah okki goɗɗo goɗɗum toro Allah yo Allah ɓeydan mo okkore, wota wonu mone makko, wota wonu kontor makko. Julɗo haqqan ko julɗo mo jogantako hay goto konnaagu. Neɗɗo goto mo nelaɗo makuno o ko neɗɗo aljanna, ndehimo waalo fo ndehimo waalo o innay Allah yo a dandan mi monanade goɗɗo e hoore nema ko waɗanɗamo an Allah subhanahu wa ta'ala. Ko hombo e men hande jogi ɗin jikkuji, mo beno waalodude e mone ko monanimo siɗɗo mum. Hande haajuma nde no bona ko siɓɓe ma ɓe wonata yeeso. Haajuma nde no munkito ko siɓɓe ma ɓen wonata yeeso. Kamɓe hollata bonnoɓe ɓen ɓe ara ɓe yurminkino yeeso ma. La hawla wala quwwata illa billah. Allah hino wi'i ka Qur'an: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. En ɗan taƴetake, woɓɓe no ƴettude jawdi maɓɓe ndin taƴira ɗi en ɗan hakkunde julɓe ɓen. Fi an Allah okkorima jawdi, ƴetta ndin jawdi taƴirandi en ɗan. Koko mi wi'i kon waɗata ɗa watti hoore ma ko a Fir'aun. Ndaare Fir'auna ko wi'uno kon: wanada fir'aunu fi qawmi
mawnintinare min komi woli kon goɗɗo ittata komi woli kon ko ɗum ɗon ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر إني وناكم من لامي مصر بلى يا فرعون اللئين لعنة الله عليك يا فرعون وي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار نيل وهذه الأنهار تجري من تحتي نيل كويلي كويدي وني دوده أفلا تبصرون إني أدتا جدي أيدي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ممي ونامي بوري أو وولو ويسو بندو eten no todo موسى هايكو أو وولو تكون لابا داري kala yewtowo fi gonga yimɓe ma ɓe gattoto boykotude ma kamɓe woni yiɗantama teddungal kari masha allahu alayhi hara ɓe ɓerɗe maɓɓe ɗe no fata woodi wiwɗolange siɗɗo am wa rabbil kaaba wo kanko yewtereji komi waɗata kon ko kam yenna ɗon o weltorta mi inni hiya sunnatullahi ala kawn wo kaka mi sabota ɗon o weltorta ko ton o darata ko ɗum o darata e commentaire ji ko janamɓe yennatanmi kon mi siɗɗo makko ko janamɓe ɓen yennatanmi kon ko ɗum weltinta wonkil makko kil أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين اللذان فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين خلاص ay tun ko ganyanendi ɓe jogani Musa e Haron sanadidu Quraysh wi'i honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ene hara Allah ko jippinta o Qur'ana annabako ko Muhammadu povurjo aynayɗo dammi فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اللذان أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أو هند ينين غوتو مانو ورما في جودي مالي complex koto anno leɗɗe Amérique koto anno Europe koto anno ɗo bandi ari halkemo mi rona galle ɗen ɓe sokanmi ɗo duuɓol wene woni nene goto mi ara mi hoɗa e galle ɗen la ilaha illallah ɓiɓɓe makko ɓen noon a yiyay hande debbo si tawi woni moodi makko maayi hara himo acci ɓe ronira debbo on forcé a yaltataka galle ɗo goy sabu ɓiɓɓe kotowa men ɓen ndaaru ɗo ɓuranɗo mawko on noon tigge ma a yaltata ɗo sina ɗum yaltano ardirnoɗa noon na an debbo on ɓe yiɗi na ɓiɓɓe koto maɓɓe ɓen ɓe yiɗi ko jawdi ko koto maɓɓe acci kon ɓe yiɗi wa rabbil kaaba ndaare hande debbo mo tawata si moodi makko maayi accirimo ɓiɓɓe jowo ɓiɓɓe nayo hara mara hay sapporu wallahi a heɓata ronowo ngol mi feeta ha mi ukko kam mi waɗa dépense ma o na on debbo ko ñannejo ma on debbo ko yennayɗo ma on debbo ala arkise ma on debbo jombuɗo mo maayay asikkay hara an a maayata ɓe ukka ñakkoru e makko wallahi enen ɓe fulɓe si en sansali jikkuji men ɗin enen ɓe fulɓe si en sansali comportement men on enen ɓe fulɓe si en sansali no wa'uɗen ni haray mi yi'anali en gañanendi hiɗen jogi konnago hiɗen jogi mawnintinare hiɗen jogi angal jaɓugol gonga hiɗen jogi ngayguji hiɗen jogi henji hiɗen jogi woɓɓe men no jogi ɓe jogaki ɓen kadi no foti jogagol neɓata ta añan goɗɗo ko Allah waɗanimo Allah naɓi goɗɗo Amérique na wakkilare makko ko Allah
an wonɗo ɗon on ta yejji to Allah no waɗanma gite ɗiɗi ndaaru woɓɓe no waali ka laftane ɓe reena woɓɓe giɗe Allah tagi ɓe meeɗa yi'ude ndaaru woɓɓe ko ladoɓe an Allah no waɗanmaɗa seppude woɓɓe mara juuɗe ɗiɗi woɓɓe ko boofoɓe woɓɓe ko jungo woto mari woɓɓe no paralyse woɓɓe ko pahoɓe woɓɓe nanata kono a reena ɗum ɗon hiɗa hekkini konnaagu ɗa ƴetti gite maɗen fof fempi o neɗɗo wonɗo Amérique ma o neɗɗo wonɗo Europe ma o neɗɗo darnuɗo ma o neɗɗo commerçant jo ma o addowo makiti ittu hakkille maɗen e makko ya Abdallah fewtina hakkille maɗen on taguɗomo subhanahu wa taala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كون أمون ديرانتين ها وكيل لا إمينغول قطو يو يا ورا كتو ما نيني قط يا عبد الله هذا هو مسلم سلن غنينين ديو جلبه selen konnagu yo julɓe itten gañanidi ka ɓerɗe men ta monano goɗɗo huunde ko Allah okkorimo ta seytinan goɗɗo fi Allah no wallimo ta wono e ñaapitanagol yimɓe ɓen fi Allah no okkorma doole fe maɓɓe itten gañanidi kono ɓay en jaɓali hande ko enen woni e warinir tan felumaninka maninka ɓe taw ɓerɗe men ɗen feppasi ɓe heɓi hen laawol ɓe taw en yiɗidira ɓe naati hakkunde men ɗe mari hande fulɓe maninka kadi ton sikku ɓe mara ella kono on yiyata ɗum no hoyɓe ha hande billahi aleykum onon fulɓe fuuta wonɓe ka réseau sociaux ɓen fof addanelan vidéo ko yiɗon maninkaɓe ɓen no saboti karamakoɓe maɓɓe ɓen addanelan vidéo on mi yi'amo ɓay min mi yiyalimo taw addanelam vidéo ka yiwɗon gorko maninka no wirti debbo maninka ka réseau sociaux addanelam ka yiwɗon suka maninkajo no jooɗi yenni ustasiɓe maninkaɓe maɓɓe ɓen addanelam vidéo ka gorko maninkajo yenni karamokojo maninkajo siɗɗo makko addanelammo ka yiɗon gorko maninkajo no yahi wari maninkajo mosiɗɗo makko complice addanelammo ka yiɗon rewɓe maninka no jooɗi wirtidirgol addanelam sukaɓe maninkaɓe jooɗiɓe ka réseau sociaux ɗo e balansugol ƴawtinorto jip addanelamɓe on yiyata ko enen tun fulɓe ɓen mo ɓe no famini no fini mo ɓe no famini no andi ko fewndi finitori e heɓitori ko ɗum anduɗen ko ɗum wonduɗen finitori heɓitori famini no andi hara anda fus no wola français sendidira hay passé sendidira hay présent sendidira hay fil amr la fil mudari la fil mustaqbal la fil madi hay fus sendidira nous ici en Paris nous les français ici tu penses que tu vas devenir française, mon frère, parce que tu as donné passeport français. Tu penses que tu vas devenir français, mon frère, ou bien vas a ser espagnol, porque te han dado pasaporte espagnol. ¿Qué es pasaporte espagnol? ¿Es paraíso o qué? Oh, on t'a donné passeport américain, passeport. Ça veut dire quoi? Passeport américain, ça veut dire quoi? C'est ça que je demande. C'est la clé de la paradis ou quoi? Il faut aller en Guinée. Il faut aller Kobaya. Il faut aller Kipé. Il faut aller Nongo. Tu vas voir les gens qui ne sont même pas carte d'identité nationale guinéenne, c'est qu'ils sont construits là-bas. Il faut aller en Guinée. Tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Regarde ce qu'il a fait là-bas, ce qu'il a construit. Parce que toi, tu as un passeport français, passeport américain, tu es là de parler de gaz là, de gaz là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu parles n'importe quoi. Tu penses que tu vas devenir français? Tu ne vas pas devenir français, mon frère. Tu es nigger. Black, noir. Nigger. You are nigger. Black, noir, negro encima. No vas a ser nunca un español.
Sempre vas a estar negrito, negro y negrito en toda tu vida. Porque tu cuerpo nunca va a cambiar. Tu mentalidad se queda como tú es. Hay gente como cuando sacan la nacionalidad, piensan que ahora ellos son españoles. ¿Cómo vas a ser español? Tú naciste en África, tu padre africano, tu madre africana, naciste allá. ¿Y quiere decir que ahora tú eres un español porque has sacado la nacionalidad? ¿Para qué? La pasaporte español, ¿qué? Hay gente que están comiendo la basura fuera en la calle. ¿Son españoles? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú? Parce que tu as passeport français. Donc, tu es devenu français maintenant. Il y a des Français qui mangent de la poubelle. Il y a des Français qui dorment, qui dorment au dehors. Ils ne sont même pas là où loger. Ils ne sont même pas là où dormir. Passeport français. Né français, père français, mère français. Toi, tu viens de Guinée, arrives en France, tu fais côté à côté pour avoir le passeport. Et maintenant, tu penses que toi, tu es devenue française. Non, mon frère. Ne te trompe pas. Leggal ko ngal neeɓi ndiyam wongal wontata lingel. Parce que j'ai passeport américain. I'm American. My passport. What is that? When you are dying, bro, the government have to keep your passport. What do you think if you have passport, American passport? You think you will be a president of United of America? Never forever. You are a nigger. You are a nigger, man. Don't change your mind. Don't shame yourself. Are you nigger? Your father's nigger. Your mother's nigger. All your children's nigger. And you are nigger. La vie est dure, mes frères. N'importe quoi. Wallahi, c'est triste pour nous, les Africains. C'est triste pour nous. Il y a beaucoup d'ennemis, hypocrites. Pourquoi tu es contre ton frère? Pourquoi tu es contre ton frère? Pourquoi tu tues ton frère? Parce qu'il a construit une maison et toi, tu n'as pas une maison. Tu es là contre lui pour envoyer les bandits, pour qu'on lui tue comme ça. Mais pourquoi, mon frère? Et tu es là de dire que tu es musulman? Musulman. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah ila aliyyil azim. أسأل الله السلام والعافية.